Ay, nagtungrit ka. 2 months old na goat. Wala ni nagaduti. Kulot-kulot tabagin. Anay. Diya tinanang nanay. Awang kargan. Natoy mat. Hi. 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 Apa nga dagita ulo yun ay kasta. Nya nga dagita kulot nagpuskol. Sumangdo. Wala. Nay. Nagpuskol ako kulot. Ala tila kami papapananyaw. Sumangdo. Nay, nyalatan. Sumangdo ni Kutong. Ala. Ala. Ala ni. Naggalas. Tay agi wayway manen ti kalding. Ayan. Dadatoy dagito ye pagod. Bulos di daduma. Nalpas manen di wayway ti kalding. Kalding ni Lola. Dadagyayan eh. Dajay. Kita kutong nga kalding. Kutong nga kalding. Tilatan ti pagpastoran ta. Nagadayo mo di bangir. So, agyaman ako na. Tingkay pa nagboy-boya guys. Ti kumkumpormi. Ngayon may upload. Malaking tulong na po ang pag-watch. So, yun guys. Agawid tayo manin. Jay. Alangan nga ijay. Kasi bantay talaga to. Ayan guys. Probinsya ang probinsya. Napakainit. So, yun guys. Thanks for watching. God bless and bye-bye.